बहुत पुराने जमाने की बात है, जब सल्तनतें तलवार की धार से फैलती थीं और बादशाहों की ताकत उनके इंसाफ से पहचानी जाती थी। उन्हीं दिनों एक ऐसी अजीम और वसी सल्तनत मौजूद थी जिसकी सरहदें दूर दराज पहाड़ों, सरसब्ज मैदानों और बहते दरियाओं तक फैली हुई थीं। इस सल्तनत के शहर रोशनियों से जगमगाते थे, बाजारों में रौनक थी, काफिले आते जाते थे और रियाया अमन व सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। इस अजीम सल्तनत का बादशाह अपने वक्त का निहायत ताकतवर हुक्मरान था। इसके महल की दीवारें बुलंद व बाला थीं, जिन पर कीमती पत्थरों की नक्श ओ निगारी की गई थी। महल के दरवाजे खालिस सोने के थे और उन पर चांदी के काम से आयात और अशार कंदा थे। महल के अंदर हर तरफ रेशम के पर्दे लटके रहते, कीमती कालीन बिछे होते और खुशबुओं की महक फिजा में बसी रहती। मगर इस तमाम शान और शौकत के बावजूद बादशाह का दिल निहायत सादा था। वो बादशाह जिसके एक इशारे पर हजारों सिपाही हरकत में आ जाते थे, जिसके हुक्म से फैसले लिखे और महर बंद किए जाते थे, वो अपनी जात में आजिज और नर्म दिल इंसान था। वो जानता था कि ताकत हमेशा बाकी नहीं रहती, मगर अच्छा नाम और नेक अमल इंसान को जिंदा रखते हैं। रोजाना महल के बावर्ची खाने में बेशुमार खाने तैयार किए जाते। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक कीमती मसालों से भरे पकवान, नायाब परिंदों का गोश्त, दूर दराज इलाकों से मंगवाए गए फल और सोने चांदी के बर्तनों में सजी हुई मिठाइयाँ पेश की जाती। लेकिन हैरत की बात यह थी कि बादशाह अक्सर उन तमाम लजीज और कीमती खानों से मुंह मोड़ लेता। सरसों का साग। ये सुनकर दरबार में मौजूद वज़रा, उमरा और खादिम एक दूसरे को देखने लगते। उनके लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी कि एक ऐसा बादशाह जिसके सामने दुनिया की हर नेमत हाजिर हो, वो एक सादा साग को तरजीह दे। कई दरबारी दिल ही दिल में हंसते और कहते, ये तो गरीबों का खाना है, बादशाह को इसकी क्या जरूरत। अक्सर वो अकेला महल की छत पर जा बैठता, जहां से इसे दूर तक खेत नजर आते। हवा में सरसों के फूलों की हल्की सी खुशबू आती तो इसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर जाता। वो आंखें बंद करके माजी में खो जाता, इस जमाने में जब वो बादशाह नहीं था, सिर्फ एक आम सा लड़का था। वो दिन जब इसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर सरसों का साग पकाया करती थी। बादशाह के लिए सरसों का साग सिर्फ एक खाना नहीं था, बल्कि एक याद, एक सबक और एक वदा था। ये वदा कि वो कभी अपनी असल को नहीं भूलेगा। इसी सादगी ने इसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाया था, और यही सादगी आगे चलकर एक बड़े इम्तिहान का सबब बनने वाली थी। महल की बुलंद फसीलों के अंदर बैठा बादशाह अक्सर माजी की गलियों में भटक जाता। जब भी सरसों के साग की खुशबू इसके सामने आती, इसकी आंखों के सामने बचपन की तस्वीरें घूमने लगती। वो तस्वीरें जिनमें ना सोना था, ना चांदी, ना ताज, ना तख्त, बस एक छोटा सा घर, मिट्टी का आंगन और माँ की ममता। ये इस जमाने की बात है जब वो बादशाह नहीं था। इस वक्त वो सिर्फ एक आम सा लड़का था, जिसके पाँव में जूता पूरा नहीं होता था और कपड़ों पर अक्सर पैबंद लगे होते थे। इसके वालिद का साया इसके सर से बहुत छोटी उम्र में उठ गया था। माँ अकेली रह गई थी, मगर इसके हौसले मजबूत थे। वो सुबह सवेरे उठती, सर पर दोपट्टा दुरुस्त करती और खेतों की तरफ निकल जाती। कभी किसी के खेत में काम, कभी किसी के घर सफाई, जो मिलता वही रिस्क था। सूरज ढलने लगता तो वो वापस लौटती, चेहरे पर थकन होती मगर आंखों में शुक्र। घर पहुंचकर वो सबसे पहले चूल्हा जलाती। मिट्टी के चूल्हे से उठता हुआ धुआं सरसों के पत्तों की खुशबू के साथ मिलकर पूरे घर को भर देता। वो साग बड़े प्यार से काटती, घोती और पकाती। इसमें ना ज्यादा मसाले होते, ना घी की फरावानी, बस थोड़ा सा नमक और बहुत सारी दुआ। छोटा सा लड़का जमीन पर बिछे टाट पर बैठा माँ को देखता रहता। इसके लिए वो लम्हे किसी ईद से कम ना होते। जब साग तैयार होता, माँ रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर इसके सामने रख देती, और अगर कभी ज्यादा हो जाए तो शुक्र करना ना भूलना। ये अल्फाज लड़के के दिल में नक्श हो गए। माँ इसके सर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा, अमीर वो नहीं जिसके पास सूना हो, अमीर वो है जो दिल से मुतमईन हो। ये सादा बातें, ये मामूली से जुमले इसकी पूरी जिंदगी का सरमाया बन गए। एक रात ऐसी भी आई जब घर में सिर्फ थोड़ा सा साग बचा था। माँ ने अपना हिस्सा बच्चे को दे दिया और खुद पानी पीकर सो गई। इस रात इसने दिल में एक वदा किया, अगर अल्लाह ने कभी मुझे ताकत दी तो मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। किस्मत ने करवट ली। वही लड़का हालात के बहाव में महल तक पहुंच गया और फिर एक दिन तख्त पर बैठा, मगर इसके दिल में माँ की वो बातें आज भी जिंदा थीं। इसीलिए जब वो बादशाह बना तो इसने फैसला किया कि वो ताज पहन लेगा मगर गुरूर नहीं। वो तख्त पर बैठेगा मगर लोगों के दिलों से दूर नहीं जाएगा। और यही वजह थी कि आज भी शाही दस्तरखान पर बैठकर वो सोने के बर्तनों को नजरअंदाज करके सिर्फ सरसों का साग मांगता था।
क्योंकि इस साग में इसे अपनी माँ की मोहब्बत, अपनी मिट्टी की खुशबू और अपनी असल पहचान नजर आती थी। मगर दरबार के सब लोग इस हकीकत को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ के दिलों में सवाल उठने लगे थे और कुछ के दिलों में हसद। यही सवाल और हसद आगे चलकर एक नए तूफान की बुनियाद बनने वाले थे। दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। संगमरमर के सतूनों पर रोशनी पड़ रही थी, फर्श पर बिछे कालीन नरम थे और दीवारों पर आवेज़ा चिराग हल्की हल्की रोशनी बखेर रहे थे। गुज़रा, उमरा और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे, मगर आज फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। वजह सिर्फ एक थी, सरसों का साग। जब शाही बावर्ची ने ऐलान किया कि आज भी बादशाह के लिए सरसों का साग तैयार किया गया है, तो कई चेहरों पर नागवारी साफ दिखाई देने लगी। कुछ ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे किए और कुछ ने होंठ भींचकर खामोशी इख्तियार कर ली। दरबार के एक मगरूर अमीर ने धीमी आवाज में कहा, यह दरबार है या किसी गरीब की बैठक? बादशाह को यह ज़ेब नहीं देता कि वो ऐसा खाना पसंद करे। एक और वजीर ने फौरन बात बढ़ाई, अगर बादशाह खुद सादगी अपनाएगा तो अवाम हमसे भी यही तवक्को रखेगी। फिर हमारी शान, हमारी पहचान क्या रह जाएगी? ये सरगोशियां आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगे, जैसे चिंगारी हुआ पाकर आग बन जाए। बादशाह ये सब देख और सुन रहा था, मगर उसने जाहिर नहीं होने दिया। वो जानता था कि सच्चाई अक्सर लोगों को नागवार गुजरती है और सादगी गुरूर को सबसे ज्यादा चुभती है। इसी दिन एक अहम इजलास बुलाया गया। बादशाह ने तख्त पर बैठकर निहायत सुकून से कहा, मैं चाहता हूं कि दरबार और रियाया के दरमियान कोई दीवार ना रहे। जो खाना अवाम खाती है वही खाना मुझे भी पसंद है। ये सुनकर कई वज़रा के चेहरे लाल हो गए। एक वजीर ने हिम्मत करके कहा, जहां पना, ये बात ठीक है, मगर बादशाह की शान भी कोई चीज होती है। सादगी अच्छी है, मगर हद से ज्यादा नहीं। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने गहरी नजर इस वजीर पर डाली और कहा, शान लिबास और खाने से नहीं, इंसाफ और किरदार से होती है। ये अल्फाज तलवार की तरह दिलों में उतर गए। मगर गुरूर आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। इसी रात चंद नाराज दरबारी एक खुफिया कमरे में जमा हुए। चिराग की मध्यम रोशनी में इनके चेहरे सख्त और आंखें बेचैन नजर आ रही थीं। उन्होंने तय किया कि बादशाह की इस आदत को खत्म करना होगा। एक ने कहा, अगर बादशाह खुद इस साग से उगता जाए तो ये मसला खुद ही हल हो जाएगा। दूसरे ने फौरन सवाल किया, मगर कैसे? कमरे में खामोशी छा गई। फिर एक शख्स ने आहिस्ता से कहा, बावर्ची। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शाही बावर्ची एक गरीब मगर मेहनती इंसान था। वो बरसों से महल में काम कर रहा था और अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था। मगर गुर्बत इंसान को कमजोर बना देती है और यही कमजोरी साजिश का पहला दरवाजा बन गई। दरबारियों ने उसे बिलाकर सोने के सके इसके सामने रख दिए। कहा, बस एक दिन के लिए साग में जरा सा नमक ज्यादा डाल देना, न कोई नुकसान होगा, न किसी को खबर। बावर्ची के हाथ कांप गए। इसके दिल में खौफ भी था और लालच भी। उसने जिंदगी में इतना सोना कभी एक साथ नहीं देखा था। उसने अपनी फटी हुई झोंपड़ी, बीमार बीवी और भूखे बच्चों का ख्याल किया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने सर झुका लिया। साजिश का पहला कदम उठ चुका था, मगर जिस बात से वो सब बेखबर थे वो ये थी कि ये सिर्फ बादशाह के जायके का इम्तिहान नहीं था, ये इंसानियत, शुक्र और सच्चाई का इम्तिहान था। और ये इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। वो दिन आम दिनों जैसा नहीं था। सुबह से ही महल के माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी किसी आने वाले वाक़ये का इंतजार कर रही हों। आसमान पर बादल हल्के हल्के तीर रहे थे और ठंडी हवा में सरसों के पत्तों की हल्की सी खुशबू शामिल थी। शाही बावर्ची खाने में गैर मामूली गहमागहमी थी। बड़े बड़े देगचे चूल्हों पर रखे थे, आग धीमी आंच पर जल रही थी और बावर्ची खामोशी से सरसों के पत्तों को काट रहे थे। मगर आज शाही बावर्ची के हाथ कांप रहे थे।
اس کی آنکھوں کے سامنے سونے کے سکے گھوم رہے تھے اور دل میں بچوں کی بھوکی صورتیں۔ اس نے نمک کا ڈبہ اٹھایا، ایک لمحہ رکا، پھر سازش کی یاد آتے ہی معمول سے کہیں زیادہ نمک دیگچی میں ڈال دیا۔ دیگچی میں الفابلتی ساگ نے جیسے ایک سرد آہ بھری۔ باورچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ دربار میں دسترخوان بچھایا گیا، سونے چاندی کے برتن سجے، مگر درمیان میں رکھا ہوا سرسوں کا ساگ سادہ مٹی کے پیالے میں تھا، بادشاہ کی خاص فرمائش پر۔ درباریوں کے دل تیز دھڑک رہے تھے، سب کی نظریں بادشاہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ بادشاہ نے دعا پڑھی، چمچ اٹھایا اور ساگ کا پہلا نوالا منہ میں رکھا۔ ذائقہ فوراً بدل گیا، نمک کی تیزی زبان کو چبھ گئی، مگر بادشاہ کے چہرے پر کوئی شکن نہ آئی۔ اس نے چمچ آہستہ سے رکھا، آنکھیں بند کیں اور چند لمحے خاموش رہا۔ دربار میں سانسیں رک گئیں۔ بادشاہ نے آنکھیں کھولیں اور نرم آواز میں کہا، آج کا ساگ عام دنوں سے مختلف ہے۔ درباریوں کے دل اچھل پڑے، مگر پھر بادشاہ نے مسکرا کر بات جاری رکھی، مگر زندگی بھی تو ہر دن ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی نمک زیادہ، کبھی کم، کبھی خوشی، کبھی آزمائش۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان ہر حال میں شکر ادا کرے۔ یہ سن کر کئی چہرے شرمندگی سے جھک گئے۔ بادشاہ نے دوبارہ ساگ کھانا شروع کر دیا۔ ہر نوالے کے ساتھ وہ ماضی کے دن یاد کرتا رہا، ماں کے ہاتھ کا ساگ، عقیقے کی راتیں، اور وہ وعدہ جو اس نے اللہ سے کیا تھا۔ دوسری طرف شاہی باورچی کا دل پھٹنے کو تھا، وہ یہ سب برداشت نہ کر سکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ دربار کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ روتے ہوئے اس نے کہا، جہاں پناہ، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر رحم کرے، میں نے لالچ میں آ کر ساگ خراب کیا۔ دربار میں شور مچ گیا، سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ گہری اداسی تھی۔ وہ بولا، غلطی صرف تمہاری نہیں، غربت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے اور غرور دوسروں کو ظالم۔ بادشاہ نے باورچی کو کھڑا کیا، اس کے آنسو پونچھے اور کہا، جاؤ، اپنے بچوں کے پاس جاؤ، تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ یہ سن کر درباریوں کے دل دہل گئے، مگر بادشاہ کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہونا تھا، اب اصل فیصلہ باقی تھا، غرور کا اور انصاف کا۔ دربار میں خاموشی چھا چکی تھی۔ وہی دربار جو کبھی غرور، روب اور سازشوں سے بھرا رہتا تھا، آج شرمندگی اور سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا سب کے چہروں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک باپ جیسی فکر اور درد تھا۔ اس نے آہستہ مگر مضبوط آواز میں کہا، آج جو کچھ ہوا وہ صرف ایک ساگ کے خراب ہونے کی بات نہیں تھی، یہ اس سوچ کا پردہ فاش تھا جو طاقت کو غرور اور سادگی کو کمزوری سمجھتی ہے۔ درباریوں نے سر جھکا لیے۔ بادشاہ نے بات جاری رکھی، یاد رکھو، جس دن حکمران عوام کے کھانے کو حقیر سمجھے، اسی دن وہ عوام کے دلوں سے اتر جاتا ہے۔ پھر بادشاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں کسی کو قید میں نہیں ڈالوں گا، کیونکہ میرا مقصد بدلہ نہیں، اصلاح ہے۔ اس نے حکم دیا کہ جو وزراء اور درباری اس سازش میں شامل تھے وہ کچھ عرصہ محل سے باہر رہیں گے، عوام کے درمیان جا کر زندگی گزاریں گے، کسانوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کریں گے، مزدوروں کے ساتھ پسینہ بہائیں گے اور وہی کھانا کھائیں گے جو عام لوگ کھاتے ہیں، سادہ سا ساگ اور روٹی۔ یہ حکم سنتے ہی ان کے چہرے بدل گئے۔ یہ سزا نہیں تھی، یہ آئینہ تھا۔ ادھر شاہی باورچی کو بلایا گیا، وہ کانپتے قدموں سے آگے آیا۔ بادشاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے غلطی کی، مگر سچ بولنے کی ہمت دکھا کر تم نے اپنی عزت بچا لی۔ آج سے تم صرف باورچی نہیں بلکہ شاہی دسترخوان کے نگران ہو۔ باورچی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ انصاف کیسا ہوتا ہے۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ بازاروں، گلیوں، گھروں میں ایک ہی بات ہونے لگی، ہمارا بادشاہ ہم جیسا ہے، وہ ہمارے کھانے کو عزت دیتا ہے، اسی لیے ہم اسے دل سے مانتے ہیں۔ عوام کی محبت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ کچھ دن بعد بادشاہ محل سے باہر نکلا۔ اس نے عام کپڑے پہنے، عوام کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر ساگ کھایا۔ اس لمحے اس کے دل میں اپنی ماں کی آواز گونجی، بیٹا، جو سادہ رہے وہی محفوظ رہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر چہرے پر سکون تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پاس بلا کر آخری نصیحت کی، بیٹا، یاد رکھنا، تخت اور تاج عارضی ہوتے ہیں، مگر لوگوں کے دلوں میں جگہ ہمیشہ رہتی ہے۔ جو حکمران سادہ کھانے کو عزت دے، وہی سادہ لوگوں کے دکھ سمجھ سکتا ہے۔ یوں وہ بادشاہ صرف سلطنت کا نہیں، بلکہ دلوں کا بادشاہ بن گیا، اور ساگ جو کبھی ایک عام سا کھانا سمجھا جاتا تھا، سادگی، شکر اور انسانیت کی علامت بن گیا۔ سبق: سادگی کمزوری نہیں، اصل طاقت ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جو حکمران عوام جیسا جیتا ہے، وہی عوام کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ شکر اور عاجزی انسان کو بلند مقام تک لے جاتے ہیں۔ انصاف سزا سے نہیں، اصلاح سے مکمل ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ اور ساگ کی نہیں تھی، یہ کہانی انسان اور اس کے دل کی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ اصل عظمت سونے کے تاج میں نہیں، بلکہ سادگی، شکر اور عاجزی میں چھپی ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے، وہ کبھی اپنے حال میں غرور نہیں کرتا۔ اس کہانی نے ہمیں یہ سکھایا کہ چھوٹا سا کھانا بھی اگر محبت اور شکر سے کھایا جائے تو وہ شاہی ضیافت بن جاتا ہے، اور بڑا عہدہ بھی اگر غرور کے ساتھ ہو تو وہ دلوں کو توڑ دیتا ہے۔ ہمیں اس بادشاہ سے یہ سبق ملا کہ عوام کے دل جیتنے کے لیے عوام جیسا بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی، اگر اس نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی چھوا، تو سمجھ لیجئے ہماری محنت کامیاب ہو گئی۔ ہمارا چینل نیا ہے، ہم ایسی ہی سبق آموز، دل کو لگنے والی کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور بچوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید خوبصورت کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، کہانیاں انسان کو انسان بناتی ہیں۔